بصحة جيدة. مرحبا بكم في القناة دعم الجميع. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعملوا واحد اكزامان تري امبورطون في الشابيتر ديالو ريسيبروك، ولا ماجوريتي ديال لي ستوديون كيضيعوا النقاط سيرتو في هذا الشابيتر، وتيكونوا دائما يعني لي كيسيون تيكونوا سي تري فاسيل وكتضيعوا النقاط. ركزوا معايا مزيان في هذا لا بارتي اكزرسيس. اون كونسيدير ان كويفر، لو كويفر راه هو النحاس، لو سامبول اتوميك سي او de la longueur d'onde Tolmoja lambda égale à 0,15 nanomètres dans un système cubique simple avec l'angle de θ. Donc le système ديال l'atome ديال الكويفر c'est un système cubique simple. système ديال cubique simple ou bien système cubique راه ديجا تعرفناه يعني في الشابيتر ديال لا كريستالوغرافي. Voilà. Avec l'angle de θ. C'est très bien. Les questions. La première question, donnez l'expression loi d'Obrag. La deuxième question, calculer la distance interréticulaire pour 2θ égale 50,4 degrés. Le plan HKL, H égale à 2, L égale à 0, K égale 0. Voilà. HKL. La troisième question, calculer le paramètre A et le rayon atomique de cuivre. Voilà, quand on donne l'exercice, c'est très facile, d'accord. La première question, loi d'Obrag, c'est la définition du cours. La deuxième question, voilà, la première question, on la distance interréticulaire, on l'angle de θ, l'angle d'Obrag, d'accord. Voilà, la troisième question, غادي نحددوا له paramètre A. كنعرفوا يعني ضروري خاصكم تعرفوا la relation ديال la distance interréticulaire في le système cubique simple، وغادي نحددوا هذا le paramètre A، d'accord. وكذلك خاصكم تعرفوا le rayon ديال le système cubique simple، système cubique ou bien système cubique simple. هادشي راه ديجا عملناه في الشابيتر ديال لا كريستالوغرافي، بامكانكم ترجعوا لي فيديوهات اللي قبل. ضروري خاصكم تعرفوا لو غايون ديال كوبيك سامبل، لو غايون ديال كوبيك اباس سونتري، يعني كذلك لو غايون ديال كوبيك افاس سونتري، هيكزاغونال كومباكت، لا بسودومايل، يعني كامل هادشي راه ديجا شرحتو في لاشين، بامكان ترجعوا لي فيديوهات وغادي تفهموا هادشي، داكور. نتوما عطيو شويه ديال الوقت، ديروا معاه المجهود، ابخي ان شاء الله نشوفوا لا سوليسيون. La première question, définir ou bien donner l'expression loi d'Obrag. La première question du cours. Voilà la loi d'Obrag. Deux fois la distance interréticulaire HKL sinus de θ égale quoi? Égale lambda fois n. D2 HKL c'est la distance interréticulaire, θ c'est l'angle d'Obrag, lambda c'est la longueur d'onde, n toujours égal à 1, c'est le nombre entier de diffraction à l'ordre limite de l'ordre 1. Toujours n égale 1. D'accord. La deuxième question, calculer la distance interréticulaire pour 2θ égale à 50,4 degrés. D'accord. Du plan 2 0 0. Voilà, انطلاقا من هذه لا غولاسيون غادي نحددوا لا ديستانس انتيريتيكولير، حيت ديجا عطاونا لامدا وعطاونا كذلك لونغل دوبراغ. فوالا دي دو اش كا ال ايغال كوا؟ فوالا ايغال كوا؟ ايغال لامدا ان ايغال 1، داكور. فوالا دو فوا sinus de θ. Lambda égale quoi? Égale 0,15 nanomètre. ضروري هذه خاصنا نحولها، لأن الوحدة لو سيستيم انترناسيونال ديال يعني لا لونغور دوند هي المتر ماشي النانو، دونك غادي نحولها 0,15 فوالا 0,15 فوا 10 à la puissance moins 9. قلنا واحد النانو كيساوي واحد نانو كيساوي 10 à la puissance moins 9، داكور. واحد نانو كيساوي 10 à la puissance moins 9 متر. فوالا فوالا كذلك عندنا 2θ égale quoi? Égale 50,4 degrés, d'accord.
غادي نحدد لونغل دو براك. ما عندناش هنايا فيت اتونسيون، راه كاين لي زيتيديون غادي يجي ديريكت وغادي يعمل سينوس ديال 50,4. سيت اون ايرور داكوغ، لان عندك هنايا جوج تيتا، جوج فوا تيتا، عندك هنايا تيتا، يعني خاصنا نحددو هو الاول لونغل دو براك. غادي نقسم هنايا على جوج داكوغ. 50,4 divisé par 2. Après يعني après غادي نحدد لونغل دو براك égal 25,2 degrés. فوالا. ابخي كنجي كنعوض هاد يعني هاد لي فالور كنجي كنعوضهم في هاد لا ريلاسيون داكوغ. فوالا لا ديستانس اش كا ال ايغال كوا. فوالا ايغال كوا ايغال لامدا 0,15 fois 10 à la puissance moins 9 divisé par 2 fois sinus. Voilà, sinus 25,2 degrés. Voilà. وغادي تحسبوا هاد لا ديستانس وغادي تلقاوها اونغشتروم داكوغ. واحد اونغشتروم ايغال كوا ايغال 10 à la puissance moins 10 en mètre. فوالا واحد اونغشتروم ايغال 10 à la puissance moins 10 en mètre داكوغ، حيت توجور لا ديستانس راه هي اون متر. ممكن يقدر يقول لكم مثلا في ليكزارسيس اون فونكسيون اونغشتروم او بيان اون فونكسيون اون متر، لان واحد اونغشتروم راه كيساوي 10 اس ناقص 10 متر. فوالا. نمشيو دابا لا كيسيون 3. فوالا كنظن بلي هاد لي كيسيون سي تري فاسيل. Voilà la question 3. On a calculé le paramètre A. D'accord, le paramètre A, on a déjà calculé la distance interréticulaire. Il y a la relation entre la distance interréticulaire ou le paramètre A. D'accord, d'après le système cubique simple, on a la distance interréticulaire égale quoi? Égale A divisé par grande racine H au carré plus K au carré plus L au carré. Voilà. Après, on va définir le paramètre A. A égale quoi? Égale la distance interréticulaire multiplié par H au carré plus K au carré plus L au carré. Voilà. Voilà. باش نحدد هاد اش كا ال فيت اتونسيون عطونا هنايا لو بلان، عطونا هاد لي فالور ديال هاد لو بلان جوج صفر صفر. فوالا تكافئ اش كا ال. فوالا. فوالا غادي نحدد هنايا اش كا ال. فوالا شحال كتساوي هنايا اش ايكال 2 ال. Donc HKL, K égale à 0, L égale 0. Voilà, après quand je connais les valeurs, il y a le paramètre. Alors le paramètre A égale quoi? Égale la distance HKL. Voilà, grande racine 2 au carré plus 0 plus 0. Voilà. Alors le paramètre A égale quoi? Voilà, égale quoi? Donc, la distance interréticulaire HKL multiplié par la racine 4. Voilà. La racine 4, c'est 2 fois la distance HKL. Voilà. Et là, le paramètre A. On a déjà la distance interréticulaire de la question 2. Voilà, on multiplie par 2 ou quand le paramètre A. Le paramètre A va être en angstrom, la distance interréticulaire en fonction de angstrom. Angstrom, c'est toujours 10 à la puissance moins 10 en mètre. Voilà. ردوا البال الوحدات نهار الامتحان. D'accord.
كذلك calculer le rayon atomique de cuivre et le rayon R dans la structure cubique simple. La première étape en représentation de la structure cubique ou bien la structure cubique simple de l'atome de cuivre. Voilà, de cuivre. Voilà la structure cubique. C'est très bien. بالنسبة للاتوم ديال لو كويفر توجور كتكون عندنا توجور في لو سومي. Voilà la rite ديال le cuivre toujours A. Voilà. دروكا غادي نحدد la relation entre ما بين le paramètre A et le rayon. D'accord. شحال كيساوي هنايا le rayon. دونك غادي ناخدو هاد لاتوم هاد جوج ديال لاتوم ديال le cuivre. Voilà. La distance est A, voilà, le paramètre A, voilà, le rayon de le cuivre, c'est très bien, voilà le paramètre A, égale quoi? La distance 4 2 0. Voilà, la relation, on va dire le rayon R. Donc R égale quoi? Égale à A divisé par 2. Voilà. D'accord, le rayon toujours en mètres, c'est très bien. بالنسبة لو paramètre A déjà حددناه. D'accord, انطلاقا من la distance interréticulaire. D'accord, هاد لو paramètre A واخا نشوفو أنغستروم راه قلنا واحد أنغستروم إيكال كوا؟ إيكال 10 à la puissance moins 10 en mètres. Voilà, toujours le rayon en mètres. Voilà. Donc l'examen c'est très facile, les questions راهم ساهلين بزاف. إلا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش تقولوهم في الكومونتير وبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع تو لي زيتيديون باش ان شاء الله توهم ينضموا للقناه وتكون واحد الاستفاده اكبر. اي فوالا بون كوراج.